Majlis Taklim Darul Istiqomah beserta keluarganya. Mudah-mudahan ibu sing sehat walafiat jasmani sareng rohanina, sing dijembar luaskeun rezekina tur barokah. Oke, mudah-mudahan naon anu dicita-citakeun ke ibu mudah-mudahan sing terwujud oke terlaksana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu gusitin hormat para pimpinan majelis-majelis taklim, majelis-majelis zikir dina berbagai wilayah. Oke, para bapak, para ibu, hadirin jamiah Rotib Al-Qasiyah anu sami-sami dikarunia Allah. Mangga urang sasarangan dina puja-puji syukur Allah urang sadayana urang panjatkeun Allah Subhanahu wa taala dat anu maha qadim anu parantos masihan ka urang sadayana mangga pirang-pirang kanikmatan nyaeta daya sanes, nikmat anu sangat berharga tur istimewa nyaeta nikmatul iman wal Islam, sehingga orang sadayana tiasa kumpul ngariung deui bermusyafaah berwajah bersilaturahmi di haflah mubarakah ieu nyaeta dina nyumponan kewajiban urang sadayana nyaeta saminggon sakali setiap bengi Senin di Majlis Taklim Darul Istiqomah nyaeta dina ngahadiran acara pangaosan sareng zikir Rotib Al-Athasyah. Mudah-mudahan urang sadayana niat ibadah Allah Subhanahu wa taala, niat angkat nanti bumi dugi ka ieu majlis, mudah-mudahan sing disalakan lungsur rahmat, maghfirah, tur ridho ti Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat wa salamna mugi Allah curahkeun, mugi Allah limpahkeun ka paduka alam nyatana habibana wa nabiyana Muhammad kepada keluargina, kepada sahabat noge, mudah-mudahan sing dugi ka urang sadayana selaku umatna anu senantiasa pinadangan ieu masih keneh taat, masih keneh patuh disiplin dina segala ajaran-ajaranna. Oke, mudah-mudahan urang sadayana sing kenging pitulung oke sapatul uzma di dunia dugi ka akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, jamiah Rotib Al-Qasiyah atau sada acana urang menjaga nama Idul Hasanah sareng pikiran mangga urang sasarangan urang buka ieu acara panguasan ku awasan umul kitab ala hadhihi wa likulli niyatin sholihah bil barakati al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Atau satrasna sadaca nama Idul Hasanah sakedap aya sakedik nyaeta himbauan kanggo para jamaah nyaeta aya uleman jen enjing sapertos biasana dina malam Rebo di Miftahus Sa'adah Pangkalan nyaeta rutinitas nyaeta dina acara manakib nyaeta Sultan Aulia Abdul Qadir Jailani setiap malam Rebo di Miftahul Sa'adah Pangkalan langsung sareng saurna acara maulidan sakantenan acara maulidan dina wengi malam Rebo enjing atuh saterasna dina malam Kamis nyaeta di Layapan nyaeta di Nurul Falah nyaeta di Ustadz Engkus malam Kamis di Layapan di Ustadz Engkus nyaeta di Nurul Falah.
Sakitu rupina para bapak kita di sadayana hibawanana mudah-mudahan urang sadayana singaya dina kesehatan singaya kajantekan kawaritasan sehingga urang tiasa ngahadiran dina acara panguasan anu tadi disebatkeun. Mangga para bapak ibu hadirin sakalian sadayana urang sasarengan bae urang dangkeun mahidatul hasanah anu bade disanggakeun ka pangarsa guru urang sadayana sepuh urang sadayana di pengasuh pondok pesantren Al-Huda Kumangan kanggo kapangarsa waktosna disipangkeun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in kullu syai'in lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ila an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati jami'il ulama wa jami'i syuhada'i was-shalihin wa jami'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمنا ومربنا وإلى أرواح أمواتهم قريا الذين سبقونا بالإيمان الذين هديناهم في الدين والخصوصا إلى روح عبدك الفقير كي أجر في الدنيا ثم إلى روحك أمتك الفاجرة وحجها اسمها بنت الله ثم إلى ركيه التسوية من كيه ثم إلى روح المسك وجميع مشايخ. اللهم اغفر لكم وارحمكم وعافيكم واعف عنكم واكرم نزلكم ووسع مدخلكم بأجل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونخص إلى حضرة صاحب هذا الكتاب إمام أفضل السكندري نفعنا الله بعلومه كل شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا. الصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله أهل الصدق والوفاء. أما بعد وبعد التحية
وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد ila akhiril ayat. Para ibu, para bapak, jamaah sadayana nu kusim kuring dipihormat, pembil khusus pangarsa pengasuh Majelis Ta'lim Darul Istiqomah sekeluarga nu kusim kuring dipihormat, bapak-bapak, ibu-ibu sadayana hormat tinggi simabdi. Syukur alhamdulillah dina kesempatan wengi ayeuna urang biasa ngalaksanakeun kegiatan rutinitas pangrupi taklim sareng zikiran anu mudah-mudahan orang sadayana singkeng barokah ti Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, tipayun menjelaskan tentang penyesalan yang tidak disertai dengan amal, maka penyesalan itu adalah palsu. Dan termasuk orang yang teu ngarti karena sabener-benerna Allah masihan isyarat ka eta si jalmi. Dalam urusan manusia dina tahapan-tahapan tertentu atau makom-makom tertentu aya anu sok disebut musyahadah, aya anu sok disebut mukasyafah, aya anu disebut inkisyaf. Itu adalah makom-makom yang paling tinggi. Tentunya kalau musyahadah itu berdasarkan perpaduan antara keilmuan atau akliyahnya bersama dengan kejernihan pandangan atekna, maka bisa musyahadah. Sedangkan mukasyafah awas entong kaliru sareng musofahah. Wah jalma eta mah hebat tingkatanna naon sih geus musofahah. Sasalaman we ka mana. Musyahadah mukasyafah. Terbuka hijab dari pandangan hatena. Sedangkan derajat yang paling tinggi adalah inkisyaf, berarti tos terbuka secara ruh. Nah, musyahadah dan mukasyafah itu masih di dalam alam mulk atau alam jabarut. Sedangkan inkisyaf sudah masuk ke dalam alam lahir. Supados lebih terang dari orang sami-sami dibahas halaman 63. Bismillahirrahmanirrahim. Mal-arifu, tidak termasuk orang yang makrifat. Mal-arifu teka asub jalmi makrifat. Man eta ida asyara nalikana masihan isyarah Allah kasih jalmi ila syai'in kana hiji perkara min asraril haqqi tina rahasiahna Allah. Wajada maka manggihan si jalma al-haqqo kana hak eta akroba leuwih deukeut ilaihi ka si jalma min isyaratihi katimbang isyaratna Allah.
bukan termasuk orang yang arif billah, makrifat kepada Allah, nalikana eta si jalmi dipasihan isarah-isarah ku Allah, malah manehanana manggihan bener ieu teh isyarat teh ti Allah eta nama, tetapi itu lebih kepada cenderung kepada dirinya sendiri, bukan termasuk orang yang makrifat ketika diberi isyarat oleh Allah, ya, oleh Allah dia lebih dominan kepada dirinya sendiri, bukan kepada isyaratnya, ya, bukan kepada isyaratnya. Ini juga masih termasuk rada halus ini, rada halus. Contoh ya, ketika kita diberikan keistimewaan, itu sebetulnya kan isyarat dari Allah, ya. Ketika kita diberikan keistimewaan, ya Allah, hari ini kita kok dapat untungnya banyak. Lain doa contoh, meni nafsu bisa kan amin. John. Hari ini kok dapat untungnya banyak sekali. Padahal dari pagi cuma begini saja, beda dengan kemarin. Nah itu Allah sedang memberikan isyarat. Allah sedang memberikan isyarat kepada kita. Tetapi kita lebih cenderung kepada pribadinya. Oh, orang kerputing, orang teh maca iya. Ya. Meureun urang teh kamar itu meureun sodako kieu akhirnya diganti. Ya. Jadi lebih cenderung kepada dirinya. Nah ini belum termasuk orang yang arif billah, ya, orang yang belum kenal sama Allah, ya. Karena lebih cenderung kepada dirinya sendiri. Waduh, orang lamun teu boga babacaan sigana cilaka, ya kan? Jadi lebih cenderung kepada orang, ya. Itu bukan orang yang arif. Wajada al-haqqa aqrabu ilaihi min isyaratihi bi ankana ba menunjukkan litasawur sebagai gambaran. Bi ankana kalawan nyenta ono iku hadiron hadir ma'ahu sartane si wong lam yaghib ma'ahu sartane Allah lam yaghib maka ora sirna anhu saking si wong bal huwa bahkan utawi si wong iku mulahadhuhu eta ngalirikna si jalma fi hali isyaratihi dina tingkana isyaratna eta si jalma wa aqrabu jeung leuwih deukeut ilaihi ka Allah minha tinimbang kana wa aqraba jeung leuwih parek ilaihi wa aqraba lan leuwih deukeut Allah ilaihi ka eta si jalma minha tina isyarat bahada maka ari ieu isa si jalma eta laisa bi'arifin bukan termasuk orang yang makrifat hakikatan secara hakikat. Eta gambaranana lamun tumiba ka eta si jalma ada satu isyarat, ya padahal Allah teh leuwih deukeut, tetapi orang tersebut lebih cenderung
kepada dirinya sendiri, maka termasuk bukan orang yang makrifat secara hakikat. Ibu bapak yang kami hormati, bilih zaman ayeuna mah sok seueur penyelewengan dina pemahaman secara hakikat. Mang Adang sok negaskeun orang hakikat tanpa syariat eta zindik. Ya, nu kawas itu sanajan hebat, sanajan pinter, sanajan luar biasa, sanes tuturkeun, bahkan entong dituturkeun. Lamun teu make syariat. Syariat tanpa hakikat. Syariat itu raga, hakikat itu ruh. Ya. Syariat itu raga, artinya yang nampak, yang dohir. Sedangkan hakikat itu adalah yang tidak nampak. Maka perlu jalmi anu ngalakukeun kana syariat, maka harus paham terhadap sebuah hakikat, bahkan harus melakukan sebuah hakikat, sebab hakikat itu nyawa. Banyak orang yang beramal melakukan segala sesuatu tanpa adanya sebuah hakikat, berarti cuman ragana doang. Sholat syariat kah hakikat? Syariat sebab nampak. Ya, sebab nampak. Ada pemahaman zaman ayeuna bahwa tasawuf itu tidak ada, sebab Rasulullah tidak mengajarkan tasawuf. Banyak yang kita kaji, banyak anu urang digarap, tetapi pada zaman Rasulullah teu aya. Contoh ilmu shorof, ilmu nahwu, ya, tajwid, makharijul huruf. Kenapa? Sebab pada kurun mereka belum ada kajian-kajian secara tertentu, tetapi kajiannya secara global. Moal manggihan urang dina Al-Qur'an bab niat. Niat salat kumaha? Moal aya. Ya. Ngan cukup diperlengkap oleh Rasulullah sebuah hadisnya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Lihatlah kalian kepadaku ketika aku melakukan sholat. Piwarang ningali sebab katingali. Coba sahabat mana anu ningali karena niatnya Rasul? Ayat itu, ya kan? Karena niat itu urusan hati, ya kan? Berarti ketika kita melakukan akmal atau syariat, maka perlu juga kita melakukan secara hakikat. Hakikatnya tidak kelihatan. Tadi ibu-ibu pengawasan supaya memahami tentang hakikatnya. Lamun bapak gaduh balik teh amben. Nah di handapun amben aya naon? Aya kolong atau longan. Aya longan, kolong. Tapi lamun ambena dicanda, longana aya.
Ayat ya longan lah. Cenah jalongan. Nya kan? Tah hakikat nalongan teh amben. Ya. Dalam mun diangkat ambena moal aya longan. Ya, moal aya longan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, jadi lamun orang melakukan syariat tanpa hakikat, maka seperti raga yang tidak bernyawa, ya, yang tidak bernyawa. Awas langsung, ya. Laisa bi'arifin haqiqatan libaqaihi karena langgengna atau tetepna si jalmi ma'a nafsihi bersama atau sartana jiwa si jalma li'annahu karena sa'nya si jalma hina idin ketika posisi demikian eta mulahadon tetap melirik pada dirinya anna hunaka sa'nya nyana eta isyarat eta musyiron nya eta ayana isyarat wa musyiron alaihi jeung aya anu diisyaratan wa musyaron bihi jeung perkara anu diisyarahan anu masihan isyarahna saha musyar alaihnya siapa tetap pada dasarnya itu musyar alaihnya itu adalah Allah ya. Lamun urang cilaka eta isyarat ya Allah sanes dagang rugi isyarat ya Allah sanes isyarat ya Allah urang anu diisyaratanana dagangna anu di isyarahana dagangna teu aya dagangna mah beak duitna eueuh mere isyarat pasang ka urang ya kan saha anu mere isyaratna Allah kita lebih cenderung kepada rugina atau lebih cenderung kepada urangna atau orang cenderung langsung ke Allah lolobana urangna kana rugi nah orang yang demikian itu orang yang belum mengenal Allah ya kayak ya wa madama selagina eta yata'aqqalu mikir-mikir si jalma annawun satuna si jalma eta musyirun anu ngaisyarat eta otakna berpikir ya. Aya dina pemikiranana bahwa jalmi itu sendiri kamilah yang memberikan isyarat padahal mah Gusti Allah ya. Eta si jalmi masyaallah geus payah pisan ngan urang mah jadi sebab we gitu syariat we di urang eta cager tak ngomong uranan sabar kali Masya Allah eta limun disyariatkan ku urang ya syariat nama ti urang tapi aya ngomong hakikat rada saeutik tapi lebih cenderung kepada nyagerkeun jalmi lewat cai sebagai media nah itunya terus cager
eta teh isyarah kemuliaan Allah. Nah isyarahkeun ka urang. Ngan menang di aku eta isyarah teh. Tetep milik Allah. Lamun masih lamun teu ka urang mah duka kan. Tewas kan. Tewas. Nah isyarahnya wa madama bitaqi wa madama yata'aqqalu annahu musyirun wal haqqu jeung ari anu bener eta musyaron iku musyaron wal haqqu musyaron alaihi wal haqqu utawi kang bener iku musyarun awe isyarat ilaihi kadwe hak wadzalika. Jadi yang benarnya itu, yang hebat, yang baiknya itu, yang benarnya itu adalah Allah lah yang memberikan isyarat. Ya, Allah lah yang memberikan isyarat. Wadzalika jeung ari anu kitu eta al kalamu sebuah ucapan allati yasduru yang keluar minhu ti eta si jalma isyaratu nya eta isyarat mangka eta si jalma ilal an sampai sekarang eta lam yufan maka lam yufna maka moal sirna an nafsihi tina jiwana si jalma. Maka ketika pembicaraannya seperti itu, maka tidak keluar ya. Karena apa yang dibicarakan itu dirinya belum sirna, masih ada. Jadi sifat egonya ini belum sirna. Ya, masih ayat. Masih ayat. Entah hebat euy, saha heula. Saha walam yahruj jeung can kaluar anda iroti hubbi kita naon ya walam yahruj jeung can kaluar anda iroti hissihi belum keluar dari bunderan dari putaran perasaannya sendiri, belum mampu mengeluarkan, ada memblunder dari perasaannya sendiri. Dan kami itu setiap saat tos diisarahan ku Allah Subhanahu wa taala lan urang teu ngarti ya, can paham ya. Wal isyaratu jeung ari isyarat eta altafu luwih halus minal ibarati daripada bungkelek, daripada bentuk. Li annaha karena saknya isyarat eta imaun sebuah isyarat pakot hale bloko. Isyarat itu luwih halus. Karena saking halus-halusnya hampir tidak kerasa, hampir tidak kelihatan. Kulit mau lima kenceng jadi kendor. Isyarat tutup. Arep apa? Gering ora waras-waras isyarat. Aja ngomong kita duwe dosa apa ya? Ngomong duwe dosa, ya Allah, jangan mempertanyakan dosa. Jangan mempertanyakan dosa. Ora usah dihitung dosa Allah. Wis ngabur-ngabur ora ka
bentuk. Wal isyaratu altafun minal ibarati. Isyarat itu lebih halus daripada sebuah bentuk. Li'annaha karena isyarat eta imakun tegesna isyarat pakot halen loko. Wa talwihun dan tegesna isyarat la tasrihun anu henteu jelas. Jadi misi bias isyarat itu ya, bias. Jadi kadang-kadang karasa, kadang-kadang teu karasa. Begitulah ya. La tasrih itu jelas. Itu bungkul itu ayat. Bisa dengan sebuah perasaan. Ibu ayah ningali nu baramaen, terang baramaen. Baramaen musafir. Eta teh musafir teh bahasa. Ya. Naon tukang mlaku-mlaku ngaranna musafir. Musafir. Urangnya keur musafir. Ieu kabeh urang keur musafirin. Ka mana musafirna urang? Menuju Allah. Itu urang teh keur menuju Allah. Ya. Lantak jalmi anu begitu rindu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, begitu rindu dengan Allah. Eta teh ngarep-ngarep iraha urang papanggih jeung Gusti. Ari papanggih jeung Gusti Allah santa kudu naon heula? Kudu maot heula. Syaratna. Cuma aya papanggih jeung Allah bung bae. Ya bisa. Ya, rindu, ya rindu kepada Allah. Wahia jeung ari eta isyara allati yastamilu anu ngalakokeun kana isyara saha ahlut toriki nyaeta ahli torikot. Kadang-kadang zaman ayeuna menerangkan atau nyebutkan torikot teh tabu, hal anu tumunang dibicarakan. Ketika tidak temenang dibicarakan pamali cek jalma baheula. Nanti orang akan paham seperti apa. Sebab orang terkadang lebih tergesa-gesa menjustifikasi, menghukumi itunya. Wah itu mah aliran sesat. Wah itu mah teu beres. Padahal justru itu yang beres, ya. Karena kita tidak paham, ya. Karena kita tidak paham, artinya yang tidak sesuai dengan kita menghukumi bahwa itu adalah salah. Ahli torikot, Apa torikot itu? Bisa diartikan jalan, ya, bisa diartikan madhab, ya, yang disebut torikoh, jalan. Dina ilmu fikih mah madhab teh sami jalan, ya. Kenarana jarana tasawuf, maka harus ada sebuah pembedaan. Sebab ruangannya pun berbeda, ya, berbeda. Fikih dengan tasawuf. Ayat itu zaman baheula tadi kembali zaman baheula zaman Kangjeng Nabi ayat tasawuf teh. Nah, para ulama
berbeda-beda pendapat tentang mengartikulasikan tentang tasawuf. Ya, tasawuf. Aya anu ngartikeun bulu domba, aya anu ngartikeun bersih. Ya, itu pengertian tasawuf. Jadi asal katanya dari apa? Apa sofa atau sofun atau sofa? Ya, tergantung mendefinisikan asal katanya. Dan itu, jadi thoriqat itu adalah jalan. Nah, jalan itu ada sebuah metode. Bagaimana supaya kita cepat? Jalannya supaya itu ada metode, ada cara. Reka Jakarta supaya cepat naik naon? Naik kendaraan. Kendaraannya macam-macam. Aya sepeda, aya ojek, aya kereta, aya mobil, aya pesawat dan pesawat HP, pesawat. Nah, metode itu anu sok disebut dengan salik. Ya, disebut dengan salik atau suluk. Itu adalah metode supaya lebih cepat. Lebih cepat naon? Lebih cepat kepada ma'rifatullah. Ya. Aina belajar salik, belajar suluk. Ayat salik, ayat mujahadah. Itu adalah metodenya, ya, metodenya supaya lebih cepat. Cuman ya harus ditopang oleh ilmu pengetahuan. Mobilna halus, pesawatna halus, ari supirna gering, wah, malah mundur ya. Itu adalah metode supaya lebih cepat di dalam melakukan thoriqah. Jadi macam-macam. Ya, macam-macam. Alatna naon atuh? Kalimat thayyibah. La ilaha illallah. Dina TKN itu ada hitungan 165 pengundungnya. 160. Eta 165 teh tilu, baru 3. Ya. Baru. Makanya dina tali sok dibiasakan diawali ku 3 kali heula. Ya. La ilaha illallah bareng tak Allah 3 kali. Hiji eta teh dalam rangka talqinan di papataan. Ya. La ilaha illallah sampai habis napasna. Bareng ieu jamana barenge kabeh. Rampek kalau lalu sampai jam. Nah itu alatnya, kendaraannya. La ilaha illallah. Ujung-ujungna kaditu. Nah, belajar eta teh takhalluk billah. Punya akhlak ka Allah eta. Ya. Wiridan tahlil itu boga akhlak ka Allah mah. Non atuh tujuanana thoriqat teh lamun teu gaduh akhlak
Da ayeuna mah takhalluk. Ning Gusti Allah. Ya. Akhlak, mantap akhlak itu lebih luas dibandingkan dengan etika, dengan adab. Ya. Dengan adab. Adab mah ikut di dalam tradisi, masuk di dalam tradisi atau kebiasaan atau budaya itu nama masuk di dalam kategori adab. Tetapi akhlak itu ada lebih luas. Hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan Allah. Orang teh yang alam teh kudu berakhlak. Naon dasarna? Zaharul fasad barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak ya, kehancuran di daratan dan di lautan itu karena olah jari tangan manusia, luruh yang memberi keuntungan dieksploitasi. Ya. Aina leangan belut di sawah dahes ya diracunan wae unggal poe eta belut. Nage pundung. Ya. Belut nage pundung. Kadang-kadang ya zaman ayeuna siklusnya itu dibunuh. Sehingga alam itu sudah tidak stabil karena tadi terlalu mengeksploitasi non alam, ya terlalu begitu. Nah akhlaknya pada akhirnya melakukan thariqat itu adalah takhalluk billah, boga akhlak ka Gusti Allah, ya. Lamun urang geus boga akhlak ka Gusti Allah berarti hebat luar biasa. Boleh DP sebab Allah Karim, Allah Alim, ya kan? Allah Maha Dekat, Allah Maha mengetahui. Tidak satu detik pun kita terlepas dari pandangan Allah. Era teuing beureun. Ya, kudu boga rasa era ka Gusti ngentong eraan. Era-eraan. Fima bainahum inda dzikrihim. Nalikana dzikirna eta ahli thariqat. 5 maring perkara yaftahu anu bisa ngabuka sapa Allah bihi kalawan iku bihi kalawan fima bihi kalawan ma alaihim ikut tetep kadue wong ahli thariqah minal asrori tina macam-macam sir atau hidiyati anu bangsa tauhid anu bangsa ijen li ahli thariqah yang sudah luar biasa ketika zikirnya itu sudah mampu membuka kuncinya. Ya. Tadi oge di ibu diterangkan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Jalmi anu beriman uzkurullah zikirlah kepada Allah dzikran katsira zikir kalawan anu seueur di dieu lain hitungan ya bukan hitungan 10, 20, 30, 40, 50 bener 10 urang mah geus loba pikiran genep 10 tetangga urang mah sampai 100 berarti mane mah masih saeutik ya kalau pakai hitung tetangga 100 buku tetangga belah itu ngawur urang mah sampai 12.000 coba nu 100 saeutik ya aya di
sampai 100.000, 12.000 masih eleh Bu. Jadi dikron kasiron itu bukan karena hitungannya banyak hitungannya, bukan. Ya. Dina tafsir, tadi dibacakan, dikron kasiron itu adalah orang yang mampu seluruh anggota badannya itu adalah berzikir. Itu baru dikron kasiron. Ayo masih kubahamna doang mah. Sanajan orang menang 1.000, sanajan orang menang 12.000 umpamana, baru dengan mulutnya saja itu baru sedikit, illa qalil, kecuali sedikit. Jadi kumaha tuh carana supaya zikir teh seluruh anggota badan orang dan zikir, maka ada pos-pos yang harus kita lalui. Ya. Pertama harus melalui mulut. Lakukan syariat kita dengan mengucapkan zikir pada Allah melalui menggerakkan mulut. Di mulut teh aya bibir, di bibir teh aya 2 di handap jeung di duhur, dan di handap kabeh luhur handap diucapkan. Ya. Sebab al-lisanu tariqun ilal qalbi atau wasilun ilal qalbi. Lisan itu adalah jalan untuk menembus karena hati. Ketika lisan kurang mengucapkan kalimat-kalimat, maka salurkan kepada hati. Nah, dari hati orang salurkan lagi kepada ruh. Kepada ruh. Maka ketika ruh kita jalan, ruh kita hidup, ruh kita bisa berzikir, maka otomatis seluruh anggota badan orang berzikir. Itulah yang dimaksud dengan zikron kasiro, zikir yang banyak. Mantap nungges mampu seperti itu ketika mengucapkan naon wae. Kan dina hadis ayat sing saha jalmina anu mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, maka lamun ditimbang eta ganjaran pahalana maca subhanallah ieu leuwih berat dibandingkan beratna dunia ieu. Etangan hi kolongo lamun meunang 10.000. Eta zikirna geus bener. Birruh. Nangge? Ruhna dibuka, kuncinya dibuka. Kabeh menyalur. Seperti pam anu dicicengkot. PDAM ketika kerannya maka seluruh margasari gunang cair. Begitupun ruh kita. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila faqina 'adzaban nar. Alladzina yadhkuruna qiyaman bari nangtung wa qu'udan jeung bari diu wa 'ala junubihim jeung bari sare. Orang yang sudah mampu seperti itu maka seluruhnya teu kercalik, teu nangtung, teu
berkersar, semuanya berzikir. Itu yang dimaksud dengan dzikron katsira, zikir yang banyak. Kumaha atuh mangadang supaya ruh urang teh jalan. Ruhul a'mal al-ikhlas. Ruhna amal teh nyaeta dengan ikhlas. Maka supaya ruh urang jalan, ruh urang hidup, ruh urang terbuka, maka lakukan setiap amal itu dengan keikhlasan. Nah, ini sedang membuka, menjalankan ruh dengan ikhlas. Hasil ikhlas tergantung orang. Bisa disebut gampang, bisa. Bisa disebut hese, bisa. Anu sok biasa latihan, insya Allah bisa. Lamun sok tara latihan, ya hese. Nu bisa soten anu sok. Gambaranana anu sok latihan. Kadang-kadang naik sepeda keur latihan, kadang-kadang nabrak, kadang-kadang lapuk, kadang-kadang dijalikeun sebab anu keur latihan. Ketika kita melatih itu maka wajar ketika kita itu ada kesalahan sebab orang keur latihan. Mantapna nu kawas kitu mah mutlak harus punya guru. Sebab lamun dijalikeun teh aya dukuna diurut. Ya kan? Kudu boga guru. Teu guru ya salah. Ya, engke timbul teh tina nafsuna sorangan. Jadi belajar thariqah teh lain belajar hayang bisa ieu, hayang bisa itu, sebab tujuan berthariqah teh nyaeta takhalluq billah, berakhlak pada Allah, ya. Minal asrarit tauhidiyati wal ulumil laduni, ya. Wal ulumi diniyati jeung ilmu-ilmu keagamaan. Wal mawajidilan pirang-pirang panemu. Wal adwaqi jeung pirang-pirang pangrasa atau perasa. Beda perasaan jeung peranakan ya. Aduh. Dasar sampean morot ge peranakan. Perasaan. Terkadang perasaan tuh bisa diartikan secara insting ya. Bahwa perasaan itu bagian daripada insting. Nah, perasaan itu bagian daripada insting. Ketika orok baru keluar, eta seuri nangis. Sugan daya orok keluar, wala kadala. Yakin eta parajunan lumpat, jengkit dan lumpat. Sebab non ieu teh juri, pasti naon nangis. Ya, nangis. Nalika nangis di papatahan teh ti indungna. Ku bapakna. Geus ujuk-ujuk bisa. Sugan bapana ngomong, "Hei, utun ke lamun kaluar nangis ya, lamun teu nangis awas ya." Nangis. Padahal aya nu mapa itu adalah sebuah insting. Ya, insting. Manusia instingnya itu bisa berkembang.
Secara evolusi atau secara revolusi. Evolusi adalah perubahan yang lambat, tetapi revolusi adalah perubahan yang cepat. Ada yang statis. Contohnya, manuk manyar lamun nyieun imahna teh tiba heula teh kawas kitu wae. Teu ngarti zaman teknologi. Teu ngarti zaman IT. Zaman canggih. Tiba heula kawas kitu wae. Ya, kawas kitu wae. Nyieun imahna teh insting yang statis, tidak berubah. Yes. Jadi zauk itu adalah rasa bagian daripada sebuah insting yang sulit untuk dipelajari. Ya, yang sulit untuk zauk, rasa. Al-adwaq, rasa. Fal musyiru ila syai'in. Fal musyiru kan harus mana kurang cakap gitu. Fal musyiru. Fal musyiru mangga utawi isyarat ila syai'in maring sijine perkara min dalika saking mengkonon mangkur supaya gampang. Min dalika saking mengkonon dalika teh isim isyar, hari isyaratnya menunjukkan jauh dalik lamun deket mah ada ya, dalik jauh, lamun panon mendelik. Ila syai'in min dalika saking mengkonon isyarat al-mulahadatu al-mulahidu anu ngarilik li isyaratihi kana isyaratna eta zalik. Wa in wajada sanajan manggihan eta si jalmi Allah Ta'ala kadue Allah aqraba ingkang luwih parek ilaihi maring eta si jalmi minha tina isyarat. Gambaran Nabi alam yaqid kalawan yenta ora sirna anu saking Allah fi halil isyarati ing dalam tingkah isyarat ghairu arifin yaitu selain ora paham alat tahqiqi ing atase kenyataan li annahu karena sa temen-temen iku si wong iku dewas tafriqati kalawan sifat-sifat yang berbeda bisyuhudihi dengan kesaksiannya lil aghyari ing dalam seliyane Gusti Allah. Ketika seseorang itu diberikan isyarat oleh Allah ya, ketika seseorang itu diberikan isyarat kepada Allah, isyaratnya itu tidak mampu dihilangkan. Jadi lebih cenderung kepada isyaratnya. Kalau yang pertama adalah lebih cenderung kepada yang diisyarati, ya, yang diisyarat itu kitanya. Ya. Dan ada lagi orang yang lebih cenderung kepada isyaratnya. Contoh jalmi gering anu dipikirannya gerina bae. Gerina. Padahal isyaratnya eta teh lain gerina kanu gerina.
Paham tak? Ya. Allah memberikan isyarat lewat gering. Umpamana, ya. Ada orang yang lebih cenderung, lebih dekat mengenalnya itu karena geringna. Yang kedua, ya. Jadi ada seseorang ketika diberikan isyarat oleh Allah, dia itu lebih cenderung kepada yang diisyaratinya. Ya. Hari nu pertama mah orangnya, iya mah yang diisyarati. Ya. Yang lainnya Allah mah khabar teka tempo. Jadi katempona geringna aing mah pusing naon urusan anu gering. Biak sama, biak hayam, biak etong. Angger wae gering. Itu cobaan mergi Allah. Jadi ieu karena gering. Ya, karena geringna anu dipikiran teh. Lain ka Gusti. Kumaha deui ka Gusti Allah? Saur Allah. Dina hadis kursina, di mana-mana Allah mencintai seseorang, maka Allah akan senantiasa memberikan ujian-ujian. Oh, berarti kuring teh gering teh keur dipika cinta ku Allah. Berarti jalinu kawas itu mah arif billah, kenal sareng Gusti. Lain mikirkeun geringna, lain mikirkeun kana isyaratna tadi. Paham tak? Insya Allah gitunya. Balil arifu bahkan utawi wong sing disebut arif hakikatan secara hakikat iku man wong la isyarata kang ora ana isyarat lahu kadwe si wong aeman tegese wong la yashhadu kang ora menyakseni sapa wong anna lahu satemen-temene ikut tetep badhe wong isyaratun utawi ana isyarat wa in waqa'at sanajan terjadi minhu saking si wong. Kenapa? Lifanaihi karena sirnatnya si jalma, lifanaihi karena sirnatnya si jalma, pi wujudihi ing dalem anane iku si wong. Wanto waihi jeung karena waihi jeung karena dilipetna si jalma bisyuhudihi dina penyaksiana si jalma. Jadi orang yang makrifat billah itu orang yang tidak menyaksikan adanya isyarat daripada Allah walaupun dia terjadi adanya isyarat. Artinya orang yang makrifat billah itu adalah seseorang yang tidak menyaksikan isyarat yang walaupun isyarat itu terjadi pada dirinya. Kenapa dia tidak menyaksikan isyarat itu? Lipanaihi karena sudah sirnaknya dirinya. Tenganggap ayat. Ya, tenganggap ayat. Man la yashida isyarat. Wa tawaihi jeung geus dilipat bi syuhudihi ing dalem kesaksiannya dilempit sehingga tidak mampu kesaksian pada dirinya karena dilempit. Orang lamun mawa duit sok dilempit-lempit bisi kanyahoan. Janten. Kadang-kadang disimpen lamun lalaki dilepur peci. Sempilkeun we. Heeh. Eta ciri-cirina jalmi hebat. Jalmi hebat. Bisa ngalempit. Dirinya teh dilempit. Di mana adanya? Ya. Dipercilik. Dipercilik lah.
Walaupun itu terjadi isyarat seseorang lifanaihi fi wujudihi ad-dhamiru dhamir lidzalika karena mengkonon lidzalikal arifi karena mengkonon wong arif. Dhamir yang dibaca tadi di atas itu aidnya atau kembalinya kepada orang yang arif. Wafi bimanaan, wafi fi artina an. Jadi fi teh artinya sokowa, ya. Terkadang jadi dorok dan lain sebagainya. Ya. Nama fi. Wayah tamilu tawayaj tamilu. Kaliwat. Wa fi manaan aili panaihi tegesna karena panak nasi jalma an wujudi nafsihi tina ayana manehana. Jadi tidak merasa ada. Ketika diberikan isyarat pun ternyata tempo, udah ulang lagi dulu. Ya kan? Nah ini orang yang arif billah, ya. Dipasihan isyarat ke Allah gering teka rasa gering. Ya. Dipasihan bangkrut tengah rasa bangkrut. Di naon di isyarat ya Allah tengah rasa naon. Ya, tengah rasa naon. Diberikan keistimewaan tengah rasa. Sebab sudah menjiwai la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tak urang mah apa lapat eta teh belum mampu untuk membuktikan, melakukan. Walaupun kerteboget la haula wala quwwata. Reka mana kaditu boga bosna teu henteu nya rek la haula weh. Akarek. Jadi lamun keur teu boga mantap dipentokeun la haula. Libanai an wujudi nafsi wan tawaihi jeung nalipata si jalma an suhudiha kana nyaksinine kana eta nafsa wa yatamilu jeung manggon apa auduhu balik ikut domir lil haqqi kepada hak tergeser kepada Allah Subhanahu wa taala. Tegesna ditafsir innal arifa sesungguhnya orang yang sudah arif hakikatan secara kenyataan yang benar. Wa eta si arif alladzi ghaba anu gesirna anu gesamar anil isyarati tina isyarat wal musyir jeung anu diisyaratan wal musyar bihi jeung anu kawalikna anil isyarati tina isyarat wal musyiri jeung tina non ngaranna nganunna isyaratan wal musyarbi jeung anu diisyarat itu sudah disirnakan, ya, sudah dilenyapkan. Fa idza waqa'at maka nalikana terjadi opo isyarat minhu ti eta si jalma opo isyaratun isyarat eta la yashhaduha maka teu bisa nyaksian karena eta isyarat wala yash'uru jeung teu karasa biha kalawan eta isyarat liqaunil liqaunil musyrik karena ayana kang misyarahan wal musyiri ilaihi jeung
anu diisyaratan hina idin nalikana seperti ini wa utawi iku hina idin iku Allahu Ta'ala yang eta Gusti jadi naon itu anu diisyaratan anu nganisyaratan geus mampu jam'i menyatukan ya geus mampu jam'i menyatukan urang nama eueuh ya urang nama eueuh wa huwa Allah Ta'ala li annal arifa karena setemene wong arif hina idin ing dalem ketika ini fi maqamil jam'i posisinya dalam maqam kumpul ittihad ya menyatu ittihad wa manutawi sopone wong kana kangana sopo si wong kadzalika kaya mengkonon maqamul jam'i bahwa maka si wong iku ghaibun sirna an ru'yati nafsi saking ningali kana dirina sorangan qala maka tos nyaryo sopo Asy Yusuf al-Ajami qaddasallahu sirra man utawi sopone wong takallama kang ngucap sopo si wong fi maqamil jam'i ing dalam posisina wong wis ittihad palaisa maka ora ana bimutakallimin kalawan wong kang ngomong wa innamal mutakallimu angin pasine utawi kang ngomong iku al haqqu yaita Allah subhanahu ala lisani abdihi melalui lisan hambanya Gusti wa huwa utawi sing kaya konon qauluhu dawuhane fil khabaril qudsi ing dalam hadis kang bangsa qudsi jare Imam Asy Yusuf al-Ajami orang yang sudah memposisi maqamil jam'i maqam jama' bersatu ketika dia ngomong ketika dia berbuat tidak merasa berbuat dan tidak merasa ngomong anu ngomong teh saha Allah ya namun geus posisi kawas itu ngan kurang tong wani-wani keur nyarekan pamajikan umpamana sia kawas kitu teh geuning aamah ya omongan Allah henteu ya sarua ibu-ibu ngomongin waktu ini Masya Allah simpak sampai Z hari korewe aja korewe cis ngomongin Gusti Allah wah kalau dasar musrik dasar ya belum makomnya kita berbicara seperti itu ya kayak saya Siti Jenar. Ada orang yang mencari Siti Jenar, ada Siti gua ada Siti Jenar. Yang ada siapa Allah? Oh, kenapa wis pana? Wis jam'i ittihad manunggaling. Manunggaling Gusti. Apa yang diberitakan melalui hadis qudsi? Nah, fi ayo wawat fi fabi gitu ya fabi maka iku kalawan aku yasmatu krungu wabilan kalawan aku yabsuru ningali wabilan kalawan aku yantiku bisa ngucap nah, berarti anu ningali anu ngomong terus anu ngupingkeun eta teh Allah. Ya. Eta teh Gusti Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, nalikana Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berasaan dengan al-Zokad ini.
Kan ari kalamullah teh kalam bila harfin bila sautin. Kalamullah dan tanpa huruf dan tanpa suara. Lantas bagaimana Rasul itu bisa menerima wahyu? Nanti kaitannya sareng dikron katironya. Nah ketika Allah memberikan wahyu yang pertama ikro melalui riyadhahnya Rasulullah masih dihinggapi di dalam alam basyariah, alam kemanusiaan. Sehingga jawabnya ma'ana biqori. Saya tidak bisa membaca. Sebab apa? Yang dibacanya apa? Ya kan? Yang dibacanya apa? Karena tidak ada tulisan, tidak ada suara. Lantas Kanjeng Nabi seperti apa menerima wahyu itu? Maka Rasul menerima wahyunya bukan karena telinga. Lamun Kanjeng Nabi menerima wahyunya melalui telinga, berarti Al-Quran ada suaranya. Menerima wahyu Kanjeng Nabi bukan karena mata, sebab lamun Kanjeng Nabi menerima wahyu dengan kena mata, berarti wahyu itu ada tulisannya. Lantas dengan apa? Kullu badanihi, maka seluruh badannya Rasul itu adalah menerima wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab diri Nabi adalah nur min nurillahi, nur dari nurnya Allah. Bantrok artos dan itulah zikron kasih yang kadang-kadang kan pengetahuan awam ketika Rasul itu menerima wahyu itu ada seperti tergerincingnya doki, berarti ada suaranya, ya kan? Jadi Kanjeng Nabi menerima itu bukan karena telinga saja, bukan karena mata, tapi seluruh anggota badannya itu nampi karena wahyuna Allah Subhanahu wa ta'ala, karena nur dengan nur. Wa idza sawaitahu nafakhtu min ruhi. Ketika aku sudah sempurnakan bentuknya, maka nafakhtu min ruhi, aku tiupkan melalui ruhku, kata Rasul, kata Allah. Kepada siapa? Kepada ruhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, maka yang pertama yang diciptakan adalah nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intaha. Itu pembicaraannya di dalam kitab ini. Keterangan tadi yang disampaikan oleh Imam Syekh Yusuf Al-Ajami, insyaallah yang disambung dengan manusia harus punya dua kekuatan, ya, kekuatan roja dan kekuatan khauf, itu sebagai balan kehidupan supaya seimbang antara pengharapan dan takut. Tong sieun bae eueuh harapan atau boga harapan doang tanpa boga kasih. Insyaallah mudah-mudahan orang sadayana sarehat kabeh. Kita kangge saterasna urang lajengkeun kana auratna sadaajana singkuri nyuhunkeun hapunten samudaya ing kalepatan. Insyaallah seueur anu lepatna tapi picin we anu lepat nama anu adena sok dipulungan da hakikatna teh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Urang sadayana parantos ngadangkeun maidatul hasanah di pamarsakeun urang sadayana. Mangga para bapak ibu sadayana jamiah ratibul atosiyah urang sasarengan zikir, urang sasarengan aos ratibul atosiyah
Hal ieu anu bade sangatkeun ka pangarsa guru urang sadayana nyaeta Bapak Asep Yusuf Ibrahim. Kanggo ka Bapak Ustad mangga pakosna disumanggakeun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أتني محبتك ومعرفتك اللهم إني أسألك رضاك يا الله وأسألك شفاعة منك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحق الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه وإلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطا صاحب راتب وشعر بن عبد الله باروس وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا
Latifu ya Alimu ya Khabir ya Latifan lam yazal ultuf bina bima nazal innaka nazal innaka latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin ya Latifan lam yazal ultuf bina bima nazal innaka latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin la ilaha illallah 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 لا إله إلا الله 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 لا
حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته بأن الله يعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويشرنا في زمرتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أثابكم الله بالفاتحة إلى روح سيدنا الفاكه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعه وجميع ساداتنا آل أبي علوي وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أثابكم الله بها الفاتحة ثم إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب رادب قطب الأنفاس الحمد عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح علي بن عبد الله باراس وأسرهما وفرعهما وذوي الحقوق عليهما أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بدين الدنيا والآخرة ويسألنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم وعلى ملة